Kwamba que les 20 000 euros que tu as parlé, que tu as versé, il me manque. Combien de quoi tu me manque? Ben, yo tu manque. Yo hamba l'argent que tu as parlé, il me manque. Mbrouhamba le dossier que tu as parlé, il me manque. Chambrokaba, tu me manques. Je sais pas, tu me manques. L'argent que tu as parlé, il me manque. Le Fantaraouche que tu as parlé là-bas, il me manque. Sifikirizi la kweli na zilanda bo ush. Watukufu narejei hula rakayo gharimwe masuala ya hatu mjuni samehi bo watukufu. Narejei gharimwa masuala. Bofu ntoishele yo hama mjuni samehi fundi wala lazi. Bon, fonctionne ma question, ma question, ma question mara très importante aujourd'hui. Cha ilintimism na po ntseshele hiyo hadithi. Ntseshele yani. Je, ntseshele mna ndongo mtiti mnisabe ibateshele. La hawla wala quwwata illa billah. Bojo parsa wana washe bofu. Wakati fumba wanaume bango, si wataka wanaume tuwafungua, wanashika mjeba, yabo mwebeje. Mitso atake tifumbo wanaume uvantara ushinde zendrabone zenkani zino ushinde watu wanashiba lazima nitie mnapuwa hawa watu makabufu watu atake wanaume basi ashatoa na washiba yewa namna ile minuti nitie mna ndini mtituo katonja rwema swala mara très important maswala mara très important kwa fumba basa uhusu solution maza ibada zatu na très important do wanashiba wanafumbua wanaume uvantara ushinde efi jone telefoni za ushine changu ne changu ngamjofanja mjohulia mjorandacha ukaizo nizo kwa hama okwambaze kweli tsamba mwanzo mwanamshe wotwamba nrabona ushi ngamjona mbiyaka engo uwanga wakomori wakawo ekangwa uno mwanamshe angwanzo mwanamshe wotwamba nrabo okwambeza kweli na banuma habati nrabo banu kwanza mruti nrabo yo comportement na kweli banu kweli dezikotsogeza mranza mno shawa komoro wenje c'est pas tout mjuna mbia c'est combien beaucoup de comoriens et quand on zoma na mshotwa mbanda ukombe ya Bilal ibn Rabah uhende ngwanzo lole mwanamshaka ujisa faminku kajambandra Bilal atombaza kweli hamba mi hamba Bilal nuari mudu hamba mi esclave mruma hamba yani hula yahamba Abubakar Siddiq ndio atema pesa yani hula hamba mimi ni uadhini hamba mimi uadhini wa mtume ni uadhini sijanisa he mwana hanyu nilole Bilal hamba ni verite hamba mi mudu noir sike esclave si hulwa ni mndu sire huri hamba mi uadhini sijanilo le mwana hanyu ekamkubali ngamjamba alhamdulillah nishukuru Mungu ekamharaya amjamba Allahu akbar Mungu mbole rahana wanyu tu aba mgude muhuranayi namnambie enambendai amba zombi binga joni fai rekatamba alhamdulillah wati himidamu rekatamba Allahu akbar mawazikile ukamgude Mungu bila lingekle amba nzima namnijibu bila lingekle anamtine Bilal ije emu spécial wallahi lazima il m'a tué de rire là Bilal ibn Rabah il est fort là Allah il est fort Bilal ibn Rabah il est très fort na mumtine je emu spécial Bilal na partage vidéo mbili ndaro mumtamani Bilal ibn Rabah parce que il est fort sinikubali ndio mwana wangu alhamdulillah simwimite Mwenyezi Mungu kama nikubali Allahu akbar basi Mungu mbole rahana wanyu Mungu mbole haya amwanzo nambendai wadahoni nambendai watazeni mbaba kanti Bilal nambendai namba alhamdulillah au namba Allahu akbar je suis pièce alhamdulillah Allahu akbar aizo Bilal c'est très fort aizo comme ça il ndio jarmai masala mara mtimezia wadokana le problème en Comori au wenji c'est pas tout mais beaucoup namnambia anaweza commentaire mtie pourcentage bofu namnambia za kweli pourcentage ya huwa wanaume wa Komori pourcentage ikangwa mzungu na mshi wotswambandra wokwa jambaze kweli wotswambandrabo junia landrabo wotswamba ushina ndrabo wokwambaze kweli ukabanunga muhanzo bahi hadiseisa ndogo yenyangu ishi abantu mimi mbabangu maskini mzadzangu maskini nsinamba hindu shatsiji wanawe nga muhanzo bahi c'est point infini hadisi yoyisa wokwaje uhambaze kweli
dawa banunga mfanya mbahazi ya ubeya banomi mfanya mba menaji nitahema riziki hangu yote haibwe kama mfanya mba menaji ubeya alhamdulillah point fini ngamuhanzo c'est fini hao banomimba clandestine nsina mbeza mabapia nsina makartasi tijafara nsabanu nsina situation nsina hata shati jiwani ulole mkanabaraka point fini edongo yonyango uko chambeze ko eliza hisa shampaka watu bandrabo wambe mnyanyana ndrabo na mswalata na uvantarawushi mriya dunga uvantarawushi ula mreda hunde zila ndrabo bala gotuda hunde zila wush vantarawushi ujwa ushi banunga bondrabo ngabo wushi ça veut dire quoi ngabo ndrabo ngabo wushi yetsimfinyo ila roko huno ka asino wushi no wushi yani wushi wode mdzadze wa ndrabo ihambwa wushi bwana woina wushi udoshaiko bwana woina wushi imru woina wushi yani wushi c'est la maman de mensonge s'appelle wushi c'est la maman de mensonge wushi bwana woina wushi Uga c'est la petite sœur de mensonge uga wode mwana mshwanda uga yabwa bwana woina uga yani wahamba c'est la petite sœur de ndrabo uga yambwa uga woina uga c'est la petite sœur wode mwana mshwanda aizo ili wakati utujogisa mjoni samini vite fait ili ninjarmala masuala mara ronjo yatimi saba sati mozisani kestena mnijibu wanaume wa Komori wenje kangwa nzomndo wote taushi na ndrabo wajiheza daraja watsonezo wajinika fami wajombana mali amuzie kwa hiyo ili njarmale suala na hatu abasa mjunje masuala mara belo très important menazo minute ngazendao za hisi wakati unu ili rije oharimwa ekestilo très important shabala timwambiani ilini jarumwe masuala mararo ngamjule sami wa tukufu au kabala tikavumbu kwa wanaume wengi wote ni kama promise zinji ngamju washia mju fanjao ngamina jao ngamina mapesa ngamina jao ngamju waha ngamju fanjao ngamju geza ngamju rendaji ledako mju waha mju rendaji wote mbia mgundra bohata mju dutsangia mju fanjao mju washia mju fanajao hatu tijikofanya hazi tinjarumwa mtsango hajita mtsango wa family na balata mtsango wa 5 kati ya mtango wa 10,000 mtango wa 20,000 alafu hatu wajua nimenyelea maisha na ngongo ndungu tushe mapesa menji mkatujua alafu ndungu tsako mwanamshe ili mri alekeze maisha parce que katila wandi so uga katota parce que katota kangwanzo watewo ushi utashi faransa kangwanzo wenjeze wo ushi utashi faransa évidemment katoti évidemment alafu de toute façon à la fou oh là là à la fou tire parce que ma famille oh là là je sais pas comment je vais dire parce que pour expliquer là parce que oh là là la fait maisha ya famille wacha nimenyile yangu tungu receive mtu anzafanya hazi ya buwe shirika wanunge na projet dembu katsunga mwanamshe ya saidi ya mndu fikira ya rendaje ili hatungono shambu kutsundra wanawashe wa tabisha mndu wamenyela mndu fikira yani non c'est grave oh là là putain là katwandi sotande makalima très gros mot oh là là alafu mrungu tofikiri ngono hawa alafu tuono hama wewe hujonifai manatu intelligente après nous on hama très gentil intelligente hujonifai zefikira zao hujonisaidia parce que je fais quelqu'un pour parce que oh là là bah mwanamshe hadungu rythme hadungu oui non t'inquiète pas parce que moi je connais bien le projet parce que bah mwanamshe hadungu rythme non t'inquiète pas parce que moi-même j'ai déjà pensé que il y a pas de moyens mais quand je trouve quelqu'un il y a des moyens on va pousser là on va pousser là on va pousser là pousse alhamdulillah rabbil alamin fundina nzatu la hawla wala quwwata illa billah wanaume wandiso déconnecté warambio wetawa yabona rinji hula rakaya ba wanaume watsingo nerve hawe déconnecté wetawa
fundi urinjia swafi kujarisaza bofundi kujarisaza bofundi kujariba nafasi sikwale bofundi watu baba wandiso kimbia werambiwe mana ze strategy za hao fundi nguzi juondorondo fundi fundi ngudo ze strategy ndorondo awiba noswa naume ngarjwa ze strategy mruna tsombaze kweli mnarenzize nrabo alafu maskini wanawashe wadungu zila nrabo mrende hali ndia washi wa nyumba hata bas mrwali ndia tsangiwa hata la hawla la quwwata illa billah mrenda demande 1000 euro mbayana mashaka mrando amba mtatse katsula mbahindo problem udwanza uzise mapesa bayana mashaka to ala ka divorce mpompisa ndisotolo wetso uzisa mna reali ngabondra umebokawo iye problem mrotso muzisa mapesa yewa yoyo hamba malade des gens ouche les hommes de ouche vantarouche wanaume wake vantarouche wawe problem mrotso muzisa mna reali yabo hwanza urongozwa naye hwanza uninkwa twalaka hwanza ulihijwa uthi muzise mapesa sobaki mhadisi msege sebo hadisi uthi muzise mnariali bala mzadze akanza 200 sina mapesa la bala rakataligo ya sina mapesa bala tsikanza njatsanga ya sina mapesa. Iyo ne ajali les hommes de Vantarouche uti muzise mnariali babo hadisi yohamba malade de Vantarouche ulaushi akakwambia ya baba sa udiwaze tena udiwaze kaka wanzo utsimane utahamsimane msivurane uti muzise mnariali tsobaze longo pia be bof atas utimuzise mwana mariki akotsa mwana mariki kwani watukufu na renzatu mjuri samihi nibezeni fumbu ya la masuala mararu ya lo très important jiko centre rahane janje masuala mararu bala tsamba lazima nifumbu wana washemba bembe muyuni minuit au kwa na umeti wanjia kuleo les hommes leo mjoka wa nerve hao bahanu waliyonga bwandi sokase ze telefone wezivuri za mbiondo washoka juha baba no wakatusa wisa juha beza watukufu ilize minutinjo bezanzi timizi na mnisamihi wanavumbo wanawashe mnisamihi mna yuni minuti basi ili bansina dakika zinji masuala mara ngonga joka urenga 2 minutes 3 minutes kango joka 4 bakisha na 4 minutes basi lesta 4 minutes basi mtuzi 4 minutes basi na mnisamihi watukufu ili wanashe baoni wa uzisemna suala ni wa uzisemna suala wanawashe wanaume sana wafumbo wao bado wanawashe bao na swala mtiti vwa watu mama tena ngwao wanawashe wakao harimwa ujikaza na ujitapompi les femmes de pompe harimwa ujitapompi wanawashe bao harimwa ujitapompi za ushi za ndra kawa nzo wanaume wotsomba ushi yewa ngabwanashe kwa jambaza kwe ukabanumi maskini na rilolane riyeshi jamais banonga muhanzo lifanana wotso jita pompi les femmes de pompe wotso jita pompi ya ushi mzaza hekabaila kokwa hemetisi mbaba hemetisi dobe sichinge harimwa mitsango ngujo kufanyia ngojo diwaza imrumshabo wotso hada mrundabo amjodofulia ne uyeza ne upasiza ne ukhosiza ale mrumshabo katsuwanza mrumshabo katsutrete aba mimrumangu wahanda ni wotska kontrete kodwa mwana mmehadungu ya trete les femmes de traite
ngojua les femmes de traite, les traite otojinika utraite abantu mimi mihanza mrume shansujua za barindi nibokuwa nrome woko ananza vano mihanza mrume shawanome woko ananza mihanza mrume mihomfulia timpasiza timuhoshiza timiyeza timnetoye timrendeje timrumilia timhulia timwanza timwanziza uhawo tiwarumilia nitirumia miche niuniko hawo tiwalekeziza niujoka mrumenge bido ya gatewa timugate vaho wanaume waishilia ye femme en pompe ngojo mwanamume yaishia ye le femme en pompe ngojo ni umewaishana shi wajijaziza mruto ishele mndu mshahe wangu katufanya hizo ngojo unakanaye kaja kufanya hadisi hiyo unakanaye hatodota hajao alafu wewe mianza mtume ni uanza shawo kwa nanza mchuchua kati wajitinasha mchuchua ni uanza shamsujua na mnisami watukufu ili ndio ujaruma kastomara faut de la vérité watukufu de la vérité wakati wajitina umswalata no ushi wajino somtuji wajijaziza mianza ni fincha unimkrateni mwangalie ni mrendelisha wanaume ndoko kwa nanza bani mina bahatimbi mana mianza wandume mana mina bahatimbi swafi shawo kwa ntujua sukunjo kuparsa mwana mmeutonjua wango jumana mmehani kwa mtuzi hani kwa ye ampompi hati ndo ampompi wakadungwe ya mpompi zokoli awi mwana mme basi enda ranta mndomshaye haranta mndomshe alisomana ne mndomshe wala yani koda kona bakatumtsaha lemo handisorongoza mndomshe naye okahande ngupasa ndisopanse ye fama mpompi ngojwa fama ya mpompi wajijaza pompi mrenda akansoda honi hangale mndomshe hadusesha hula kazaba la mrafikiri izila fikira yambiwane le fama mpompi wala hamba hajoni lisa ya nieze ya nipishi ya rendeje joni kamna Riyad na wanyingo no problem wenu Randi se dekaza shawla shia yakutula hayo nuti dekash ya rabbi dekash itile libumsher maisha nukatsuni bali maisha katsuni bali les femmes en pompe watukufu ilirjouzi ya basagara njoo harima la masuala mara manatibakshana 2 minutes 3 minutes comme nous sameni njarma masuala mara ilirji concentré très important 3 questions harima 3 minutes basi wao wanashongo wao na wanashe wa kweli wakuhambaze kweli ukangarjodo sana wao wahambaze kweli inshallah robo Mungu risane riwanze rifanye inshallah umva fer ze posibishawanu le fama mpompi wao chunga ushi wajijaziza hata wanaume wataondwa shahao alafu mruhende wanrutenda wahunduka wala hata wamvua hasimamoni atala mvua asimamoni hamba nguta wa mfu ajipara makaburi ni watu wasijihabo basi umwiso majitu uhandiso shelewa nrasha je wallahi alazim na muzis wanaume wakudunga le famu mpompi umwiso regrete ani mwiso ni uteje na commentaire umwiso majitu wanaume walingo ishia le famu mpompi amtoja nufanyile jao ngamjohone saja uni ufanyile jao ngojo jibiwa ni ufanyile jao ngojo jao kutuja basi wo mwiso majitu wallahi alazim wanaume wote wamenihazi twale za kila fikiri zila kwa ngodo yafanyilwa jao basi wote henda basi wo utrete wa hamazi nyama utrete wa hamambuzi waurongozi wa hamambwa wallahi lazim waurongozi wa hamambwa watrete wa hamaindile warendwa tikaseti na malaba na watufumo hata wanaume wandisweshele wala kama maskini mndomshina kanaye wandisweshele skini mtadzaho wana maskini mtadula na kana mlola ratwa hiraza ya na juhana ratile fijo na bamjuhondrenge mraji maskini na bamrango mraji wala rat maskini mtadzaho wana maskini mndani wani sama jicho na regrete hauka ulanrabo wala le fama mpompi woto pompe mndu wa mtina ushi wanrabo
alafu hautimizi epuwe yoni ncheze ndongondaro nja utimizi akabala tivumbwana umezinji ni timizi alafu